በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አይንተ እግዚአብሔር አቦታት ካህናት ምእመናት በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ንሕና ድሓድርኻትኩም ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ልተመስገነ ይኹን። ናይ አዴና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት በረከታ ረድኤታ ይሕደረና። ናይ ቅዱሳን መላእክቲ ናይ ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ምልጅኦም ጸሎቶም በረከቶም አይፈለየና። እምቅድመ ትኩን እምከርስ አእመርኩከ ወእምቅድመ ትጻእ እማህፀን ቀደስኩከ። ገና ኣብ ከርሲ እንተይኾንኻይ ፈልጠካ፣ ገና ካብ ማህፀን እንተይወፃእኻይ ቀድሰካ። እዚ ቃል እዚ እንረኽቦ ኣብ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 1 እንትኸውን ልማዕቲ ዕለቱ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ ልደት እዩ። ምዛታ ሕዝና ስለ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ ልደት ክንናገር ያና። ለአነ ትናገር አንደበት ለአኻቱም ሰማዕ እዝኒ አስተዋዓለ ልቤ ዓድልና እግዚአብሔር አምላክ ምስጢረ ጥበቡ ይግለጸልና። ገና ኣብ ማህፀን እንተይኾንኻይ ፈልጠካ፣ ካብ ማህፀን እንተይወፃእኻይ እውን ቀድሰካ ዝተባሃለ ያው ድነቢይ ኤርምያስ እዩ ትቃል። ዮሃንስ መጥምቅ እውን ብተመሳሳሊ አልቦ ዘይአብዮ ለዮሃንስ እምትውልደ አንስት ዘይንእስ ይአብዮ። አዴታት ካብ ደወለዶኦም ዮሃንስ መጥምቅ ዳዓብዮ ወይ ልብልጾ የለይ። ብሽዱሽተ ወርሒ ድሒሩ ዝተወለደ ኢየሱስ ክርስቶስ ተደይ ኮይኑ ካብ ፈጣሪ ወፃኢ ካብ ድንግል ማርያም ቃጽሉ ድንግል ማርያም አዴና መልእልተ ፍጡራን መትሕተ ፈጣሪ እያ ወአልቦ ዘይከብር እምኒሃ እምታሕተ እግዚአብሔር ይብል። አዴና ድንግል ማርያም ካብ እግዚአብሔር ብታሕቲ ካብ ጭራስ ብኽብሪ ልወዳደራ የለይ። ካብ ድንግል ማርያም ቃጽሉ እውን ምስ ዮሃንስ መጥምቅ ልወዳደር የለይ። አልቦ ዘይአብዮ ለዮሃንስ እምትውልደ አንስት ተባሂሉ ዝተነገረሉ ቅዱስ ዮሃንስ ከምቲ ኤርምያስ ገና ማህፀን እንተይኾንኻይ ፈልጠካ፣ ካብ ማህፀን እንተይወፃእኻይ እውን ቀድሰካ ዝተባሃለ ኣብ ከርሲ ዲኡ እናሃለየ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ ልተቀደሰ ልተባረኸ ብብስራተ መልአክ ልትጸነሰ ክልቲኦም ኣቦይ ኣዴይ ዮሃንስ ኣቦይ ኣዴይ ኣቦ ዘካርያስ ካህን እዩ። ኣዲኡ ድማ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ካህና ኣሮን ወገን እያ፣ ካብ ናይ ካህናት ወገን። እዚኣቶም ፈራያን እግዚአብሔር ጻድቃን ከምቲ ብምዕራፍ 1 ሉቃስ ወንጌል ልተናገረና። ክልቲኦም ሕጊ እግዚአብሔር ድጓስዩ ብስርዓት እግዚአብሔር ድመላለሱ ቅድሚ እግዚአብሔር ንጹሃት ቅዱሳት ጻድቃን ነበሩ። ነገር ግን ኤልሳቤጥ መኻን ነበረት። ኤልሳቤጥ መኻን ትኾን ተላቲ ምንም ቆልዓ የብላይ ማለት እዩ። ሸምገሉ ድማ ዓበዩ እርጋን መፀ። ቆልዓ የወለድና የብሎም ግን ሓንቲ መዓልቲ እግዚአብሔር እውን ኣማሮም ኣይፈልጡይ እርስ በርሶም እውን መኻንያኺ ዘርኢ የብልኻይ ኣይተባሃሉ እዩ። ብፍቕሪ ሓልፎሞት ሰዓት ምውላድ ደይምውላድ ይኾነ ትጽድቂ ወለድኻ እውን ጽድቂ ትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ከም ኣብርሃም። ተይወለድኻይ እውን ዋላ መኻን ኮይንኻ እግዚአብሔር ምግልጋል ላብ ድሕሪ ተየብለካይ። ካብ ትለምኑ ልትገነየ ኩሉ ቅዱስ እዩ። ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ቆልዓ ትወልድ ትምነ ይነበረት፣ ግን ይኾነላይ። እርጋን መፀ፣ ወርሓዊ ኣበባ ተቋረፀ፣ ፍትወት ልበሃል ነገራት ካብ ህሊና ኣርሓቐ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ቅዱስ ገብርኤል መፀ። ቅዱስ ነቢይ ዘካርያስ ካህን ዘካርያስ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣትዩ ማዕጠንተ ወርቂ ሒዙ ብታተራኡ ለዓጠነላሃለየ ፈጥኑ ደራሽ ቅዱስ ገብርኤል ብየማነ ምስዋዕ ኮይኑ ትረአዮ። ዘካርያስ ፈርሐ ደንገጸ ድማ። ቅዱስ ገብርኤል እንታይ ይብልዎ? ኣይትፍራሕ ዘካርያስ፣ ኣይትደንግጽ፣ ጸሎትኻ ምህላኻ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ትሰምዑኖ። ሰበይትኻ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ክትጸንስ እያ፣ ቆልዓ ክትወልድ እያ። ብልደቱ ድማ ብዙሓት ክሕጎሱ እዮም። ገና ኣብ ከርሲ እዲኡ እናሃለየ መንፈስ ቅዱስ ክመልኦ እዩ። ብሩክ ቆልዓ ልብዙሓት ሰባት ካብ ጸጋም ላብ የማን፣ ካብ ጸልማት ላብ ብርሃን፣ ካብ ጭንቀት ላብ ታሕጓስ፣ ካብ ጸቢብ ላብ ገፊሕ፣ ካብ ሲኦል ላብ ገነት ካሸጋግር ልኽእል ልብዙሓት ሰባት ብርሃን ዝኾነ ቆልዓ ክትወልድ ኢኻ ትብሎ ተሎ ዘካርያስ ኣይኣመነ ሃመይ ገብሩ ይኾን? ኣነ ኣረገ ሸምግለ
بعلت بيتي ورحاوي أغال بهالنقرات ما أزكاب تقارص أريقاي على اللاتي شمقلاي على الله زما كخونا يخلي يبله زكارياس أوزيت ساعته مكم قدم زكارياس اللي قدستانا أبراهام أبونا بعلو أو دي شمقليهم دي يساق الولدو ما دما مصحف دان ما دما تنويت للناقر ما دما كاهن ما دما بقوع ما دما صادق حلافياتي مصاياتي التجلص قالو نبي كاهن زكارياس ناي اللي أبراهام تمكر لهالي ناي اللي قدست سارة تمكر لهالي أو 9 عامتها دي يساق ولدا لهاليت دي زاهر دسانو نجر يلي حمل ولدتو دينا دنقل مريم دي زاهر دسانو دي اللي مخانو لا فلت لهالي تانا يوعلو شمقلنا تانا يوعلو قسقلنا تانا يوعلو عبيت سيتي عبايا أنا ون أرجع شمقلة سلزي نايسجا دليتنا بتعمل رحقيو كخنا يخلي يعني مثلا نيولو بل إذا قال عزي ملائكة قطعنيهم ملائكة اللي أخو كان زهر محرات حزام يوردو أبنت قدس جبريل بسرات حزو لا زكارياس وردو محرات حزام كاو سماي ملائكة حزام لا بدك سوات اللي أخو زنام كوريدي جورو أوصلتي أحملتي كلهم زيهم بملائكتي انقساقسوا صحاي ورحي فطرات التوهال زيهم بملهم بملائكتي انقساقسوا قدس جبريل ملائكة حزو كان سماي لاو زكارياس وردو ولا عتولدي أسويت خامسة لك أمنا يخالي ملائكة እንደገና ቁጣንዮም ተተቆጥዑ ما يدارجيو بلزق العزيز تسأنسوس كعد ولد أفخا بهام يخن من نجار يتخلي تولد طلو دحريو كتناجريخا تتأنسوس كعل ولد جن أفخا يلقو ملك قدس جبريل لقموه زكرياس مسوسة دخبر عطان أولو مس قدس نجار سلال صنحة أبيت مقدس سلال حدرة ما يتأنت ورك حزو صنها حزو لعطنا سلال حدرة دخبر عطان أولو ثلاثة معلتي مسويتو كراخب أخالي دحر ثلاثة معلتي أو تكمتي ورحت أو تكمت ورحي مس قدس إلسابيت ومسكاومني ألو تسقبت بالتعالى مسارت هم تقدس باولوس لولو سؤالي سويتي بحد مدقاس حتى يخوني فقري بእግዚአብሔር ዘንድ ብዙሁ ወተባዙ ወምልኡ على ምድር بالتعالى ብዙሁ ተባዙ ደማ ምድሩን ምልኡ بالتعالى مسارت سؤالي سويتي بحد كدقسو ركابي كغورو قدنيو ስለ ሰለስተ ነገር ሰበይቲ ታድልያ ስለ ሰለስተ ነገር ሰብአይ ካድልያ ኢድ ሰበይቲ ሃመ አንደኛ ክረዳዱ ሰብአይ ሰበይቲ ልኾንለው እታ ሰበይቲ ድስብአይ ክትረድእ ብልበለፀ ማለት እዩ ክትረድእ አዲና ሃይዋን ትፍጠር ተላቲ አዳም ክትረድእ ልፈጠረት አዳም ለሃይዋን ክረድእ ይኾነ ግን ሃይዋን እውን አዳም ላረደት አዳም እውን ለሃይዋን ላፈቀረ ላፎቴ ላረደክ ነበር ክረዳዱ አንደኛ ብዙዩ ሁለተኛ እንደገና ዘርእ ክትኩዮም ሰአይ ሰይቲ ልኾን ለዩ ዘርእ እንድሕደይተካኻ በምንም ተአምር ትታይስ ተሰቅ ቅጽል ስለለይኸል ዘርኢ ትኩ ሶስተኛ እንደገና ትለፈቃደ ስጋ ስለዝሙት ምክንያት ሰአይ ሰይቲ በሓደ ክነብሩ ይኽእሉ ዘሃምዝ በሰለስተ መንገድ ልጓዓዙ ሰአይ ሰይቲ በምንም ተአምር ሩካቢኦም በሓደ ምድቃሶም ሓፍረት ወይ ነውሪ ኣይኾነይ زكارياس نبي زكارياس كان مسويته مسقدس إلسابيت أجا أرغان مرعى هم لبها أجا أرغاناتهم بحد دقسو بروك والعدم تتأنسه بروك نصه منفس قدس كحضر إلتفاله منفس قدس كمولو إلتفاله هم تدي إرمياس جنا أما أذكر سنتي خان خاي فلتأكاي كم هسأن أنت يوضع خاي قدسكاي إلتفاله جنا تيتسأنسي أبوها قيل لها اللي يوحنس التبارخة لما هسأنا عديو مسخدون منفس قدس دحلو منفس قدس لمولو والعا هاب قدس إلسابيت كرسي تسأنسه أجا أرغانا لتسأنستو ويم لتسأنستو والعا تنسلا باصحة مسخدة دحر شدش تورحينا يوحنس تنسي قدس جبريل اللي جنات الأخو لا بدنقل مريم خده تسأنسي إخبلا ممن سأنتو بزح كركر قد أمام هم زكارياس بزح يتخارخرتي هم خلقتوني تتراترتي يخونني تبلتلا دنقل مريم
እግዚአብሔር ቃል በአካሉ ኣብ ከርሳ ሓደረ ትጥይቃ ኸደት ድንግል ማርያም ኣብዝ ናይ ድንግል ማርያም ኣዴና ካስፋሕፍሕ ደልየ ይኾነይ ካፍቶም ዘመድ ልበሃሉ ኣሕዋት ልበሃሉ ንቅድስቲ ኤልሳቤጥ ጓል ሓፍታ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ቅድስቲ ሃናይ ዓባይ ንእሽተይ እየን ቅዱስ ዮሃንስ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቂ ዓባይ ንእሽተይ እዮም ደቂ ክልተ ኣሕዋት እዮም ድኾንለው ከለ ብስጋ ዘመድና እዩ ብስጋ ልትዛመዱ እዮም ክልቲኦም ፈጣሪ ፍጡር ጥራሕ ይኾኒ ብስጋ እውን ኣዝማድ እዮም ኣዴና ድንግል ማርያም እነ ንእሽተኺ ሓፍቲ ዴኺ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ካዚ ኩሉ ፀርፊ ካዚ ኩሉ ናይ ሰባት ሰቆቃ ካዚ ኩሉ ናይ ሰባት ሸምጣጥ ድሕና ጠንሳናቲ ትብልዋ ተለው ወተንሰአት ማርያም ፍጡነ በውእቱ መዋዕል ወሆረት ደወለ አይነ ከርም ይብል ክረምቲ ግዜ ይብል ነበረሉ ደመና ብልወዝሐሉ ጭቃ ብልወዝሐሉ ግዜ ሰዓቲ ክረምቲ ነበረ ብትኸባብማ እሱተ ላድሕርተይ ሰኮናይ ሓፍታ ክትጥይቕ እነንእሽተኣ ክትጥይቕ ሓፍቲ ዲኣ ክትጥይቕ ኸደት ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ወርሒ ጥንሲ እንተይኾነይ ገና መጀመርያ ረግዚ ፅንስላሃለ ረግዚ ይበሃል ፅንስላሃለ ዮሃንስ መጥምቅ ናይ 6 ወርሒ ላሃለ ኸደት ዓዲ ዘካርያስ ወቦኣት ቤተ ዘካርያስ ወበፃት ሃገረ ይሁዳ ይብል ኣብ ሃገረ ይሁዳ ምስ በፅሐት ኣብ ዓዲ ዘካርያስ ምስ ኣንኳሕኩሐት ወኣመሃታ ለኤልሳቤጥ እነንእሽታ ሓፍቲ ዲኣ ሃም ሓደርኺ ሃም ወዓልኺ ሃመይ ኻርምኺ በለታ ድንግል ማርያም ኣዴና ብዚ መልክዕ እዚ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ድንግል ማርያም ክነጋገራት ኣለዋ እቲ ፅንሲ ዮሃንስ መጥምቅ ኣብ ከርሰ ዲኡ ኮይኑ ናይ 6 ወርሒ ጥንሲ ዘለለ ኣንፈርዓፀ እጓል በውስተ ከርሳ ወነሆ እንዘ ተተኣምህኒ ኣንፈርዓፀ እጓል በውስተ ከርሲ እስኺ ሰላምታ ናይ ሰላምታ ድምፂ ምስ ሰማዕኹሲ ፅንሲ ኣብ ከርሰይ ኮይኑ ዘለለ ወመልአ መንፈስ ቅዱስ ላዕሊ ኤልሳቤጥ ኣብ ልዕሊ ኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ መልአ እቲ ናይ ኤልሳቤጥ ፅንሲ ድትና ድንግል ማርያም ፅንሲ ሰገደሉ ድገርም እዩ ልተሓረየ ፅንሲ ልተባረኸ ፅንሲ መንፈስ ቅዱስ ድሓደሮ ፅንሲ ብቑዕ ፅንሲ ወመስካውኒ ኣልወ ትስበት ብልተባለ መሰረት ልትፀነሰ ፅንሲ ብሩክ ቅዱስ ፅንሲ لبزوحات برهان دخانة سنسي لبزوحات كاو غرا لامزغا دملسا كاو صقام لابيمان دملسا سنسي بالقرم ملكعو زرزر يوانس مطمق ولادنا بظالم مع التعلت على 30 سنة تولد قدس إلسابيط لحفرت علبات شفنا نبرت قلت بالنبرت بأبدا عبيت هامي بلا قلتات مچم سو أفصل لي عرف بزملك عزي لحفرت للسنحت عمت ملو ويتشعن تورح ملو زكارياس بتنا قدوس جبريل ولا مسرت افخا بهام يخون عيتل ناغر قالي سلالي امن خاني بقالي سلالي تمرحخا سلازي افخا عصو يخون سلال ولا تشعن تورح ملو ابنا زكارياس كهن ويم نبي عفو عصو يخون تقمط بزمل كعزي سمن يوصلو تباله مستولده غورباي تاكل على تزمد مصه نعدم بيتسب نعدب بيتسب اغا ارغانم لولدم زون ساعات الله كل عليت غورباي كل تاكل مصو سمن والله قاليهم هم يوا زكرياس والله قاليهم لا حدث من وصلوا قاليهم حدث لا والله الله اي ازما كوني يخلي ስለዚህ አቦ ያውصلوا አፉቃ ምን ጋር እንተሳአነ በብርዒ ገብሩ አሁን በሐዘ ስክሪፕተም ነው ለማለት እዩ ببرعي قبرو سم يوصلوا ولم برعيوا كرتاس ويم دما برانا هاود زكرياس سمو منو لو كان عبد كاوناتخا وغن ويم كاونا سويتخا وغن ويم لله حد السم اوصلوا الحمد لله تخاولم سم لموصا يو تبلتلهم اذا صنس زحيال صنسيو كبرات ممنان غنا تصنس سلطي افابو دعصيه افابو زغخه افابو كناغر لي غبره صنسيو اسكه مودعታት ወል ስም ተወጸለተሎ ወይ ተወለተለት ከተግብር ኮን ተአምረኛ ጽንሲ ይገርመና ዮሐንስ መጥምቅ ተጽነሰለ አፋባ ዓጺስ ኣብ 6 ወርሕ ጽንሲ በፈጣሩ አመስገኑ ዘሉልስ እንደገና በለ ተወለተለቲ ዮ ትብልተለት ዘካርያስ ዘአፍለ ዮ ብላ ተኻፍታ ዮሐንስ ሁሉ
ዮሐንስ ትብልተለት ዘካርያስ ዝኣፈ ክፍት ትብላ ብኣገብራ ግሩም ዝኾነ ፅንሲ ለማዕቲ ተወለደ ብዙሓት እውን ተሓጓስ ዝኾነ ዮሐንስ ግሩም እፁ ድንቅ ብፈጣሪ ልትመረፀ ሃምዝ ዝበለ ብኩሉ ይገበረሉ እና ለማዕቲ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ካብ ድንግል ማርያም ቃፅሉ ብክብሪ ተወዳዳሪ ለይብሉ ካብ ደቂ ሰባት ካብ ነቢያት ይኹን ካብ ሃዋርያት ይኹን ካብ ቅዱሳን ሊቃውንት ይኹን ካብ ቅዱሳን መነኮሳት ይኹን ካብ ሰማዕታት ይኹን ካብ መላእ ደቂ ኣዳም ካብ ድንግል ማርያም ቃፅሉ ብክብሪ ተወዳዳሪ የብሉ ኣልቦ ዘየኣብዮ ለዮሐንስ እምትውልደ ኣንእስ ዘይንእስ ይኣብዮ ኣዴታት ካብ ዝወለድኦም ቆልዑ ዮሐንስ መጥምቅ ድዓብዮ ብክብሪ የለይ ዘይንእስ ይኣብዮ እንታይ ደኣ ብሽዱሽተ ወርሒ ድሕሩ ድትፀነሰ ኢየሱስ ክርስቶስ قدم تختل أحد عام تمرت يوم تسأنسهم يسوع كريستوسي يوحنس مطمقي دحر شدشت دحرول تسأنسه يسوع كريستوس راحي دعبيو يلتنا على يوحنس مطمق ناخور أبونا يوحنس مطمق تبارك التقدس ነገር ግን ለብዙሓት ደስታ ይኹንም በይ ብዙሓት ይተሐጎስም በይ ዮሐንስ ተወለተለቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለተለቲ ዓብይ መከራ መጸላው ዘዓለም ዚ ሄሮድስ ልበሃል ቅንዓት ቃናእ መስፍን ነበረ ኣብ ገሊላ ሰብኣ ሰገል ክርስቶስ መጾም ክሰግድሉ ተለው ግዜ ኣብ ጎል ኣብ ቤተልሔም ተወልዱ ድንግል ማርያም ብኻልእ ገጽ ናብ ስደት ተኸተላቲ ቅድስት ኤልሳቤጥን ወዳ ሕዛ ብሄሮድስ ስንኪ بتمسفن سنكي بتمنجست سنكي سدت خنا بنجستات اللي يقولعهم بسدتو بأرماويان نجستات بألاويان أبقاسات بمنافق كهنات بحشوت سبات بعمس أنياتات نجارو بدنبر دفع وحرستوت كوتاس بحماقات نجستات هندي سبيل سدت يوحنس بتهرس البال بطعم حماق عنا دخان مسفن كي يقتل ቅድስት ኤልሳቤጥ ሕዛቶ ላብ በረኻታት ግብጽ ኸደት ሓራስ ገና ላለየት ናይ ኣዋራሕቲ ሕርሲ ንሽቶ ቆልዓ ገና ደይ ጸንዐ ናይ ኣዋራሕቲ ቆልዓ ሕዛ ሓዝላቶ ኸደት እንደገና ዘካርያስ እቲ ነቢይ እቲ ካህን ዘካርያስ ኣብ ቤተ መቅደስ ዝዓጠነላሃለ ናይ ሄሮድስ ወታደራት መጾሞ ኣደንገጽቲ መቕተል ያብዶም ድሓዙ شتل لتعاطقوا حيالات دي محرو والتادرات ومنصوه لابي يوحنا لاب زكارياس عبيت مقدس لعطن لها اللي أفتا تولي بيخا قلعت بالو لتبسر الله تحباسلت أزم سمعت الله بيت مقدس والتادرات منصوه ودي خلا يخيدو ولو ودي ما أيفلت إلا ودخدو وين خيرهم داديو طيقو ساحزات لخدت ولا عين دخنا يكونوا لهم تنادم ዮሐንስ ዘካርያስ ይቅርታን አቤተ መቅደስ ምህላዊ ምን ነገር ድቶም ወታደራት ይብል ድቶም ወታደራት ምን ነገሮም አቤተ መቅደስ ምህላዊ አቤተ መቅደስ ወታደር ምእታይ ነውሪዩ አቤተ መቅደስ ወታደር ያቲ ምን ግን ብና ምን ሸርሓትዮም ይኾኑ ዘም ወታደራት ናይ ሄሮድስ ብና ካህናት ሕሾት ኸይዶም ካህናት ዮም ድሓሸው ላፍቲ ቤተ መንግስት መራሕቲ ሃይማኖት ኸይዶም ዘካርያስ አቤተ መቅደስ ነው እቲ ናይ ሄሮድስ ንግስና ክወስድ ኢል ተባለ ወድቶ ይኾነ ኣይተርፊ ስለዚ ልትወድለ ሓደ እጎርዎ ዮሐንስ ማለታቶም ብዘካርያስ ለ ሓደ ነገር ጎርብሎም ካህናትኦም ኣብኡ ኸይዶም ድሓሸው ፍቲ ቤተ መንግስት ወታደራት መፁ ሃምትል ተባለ ዲ ዘካርያስ ረኸብዎ ኣግነይዎ ወድኻዮኖም ሰልዎ ላኡ ጠይቕዎሎም ዘካርያስ ማለት እዩ ብእድ ወታደራት ሞተ 7 ዓመት ለአክል ደም ላፈልሐት ቀመጠ ደይት ፈደየ ስለልኾነ ነው ዘካርያስ አዚ አክለኒ ላ ዮሐንስ መጥምቅ ክወስደኩም አዲኦም ድረገጽ በረኻታት ሕዛቶ ኸደት አባዓቲ ሸኳዕቶ ታብልዑ ነገር የብላይ ታስትዮ ነገር የብላይ ዘመድ የብላይ እርጋን ሕቀ ዳአረገ ሕቀ ሕባ ዳአረገ አእዳው ሕዛ ሓምሊ ሓመለትሊ ቆጽሊ ቀንጠሰትሊ ጡብ ከይጦቢ صباي نبري بتجرب ملكعو على زكما هذا ركب جفاء هملته على دنجل مريم بخبري كابي يسوع كريستوس كابي دنجل مريم قاصلو يوحنس مطمق يهالوناكم بفدت هذه دنجل مريم داغنيت تغفعي كابي دنجل مريم قاصلا بغفعتات مغنايون اديو قدس ኤልሳቤጥ ያግፍ ደረኸበት كابي يسوع كريستوس قاصلو بغفعون መከራ ደረኸበ ዮሐንስ መጥምቅ በረኻታት ግብጽ በእግረም ሓሻታት ግብጽ በረኻታት ግብጽ ያቃጽሎም በሰማይ እንደገና ፀሐይ ላቃጸለቶ ዮሐንስ መጥምቅ
أبعت تشكع دول عنا قريلي متشم دحري 3 عامت همزرا ولو مستقمطو دنجل مريم كاب جزئي وتميتت مريم هاجر أوها يفراتا يقول كاب جزء لا عدات من الاستلاتي بيا بحتني أن خيدن لكم يه لا مدر جزء يخون بي دنجل مريم لا قال أوراجع مس يوسف مس سلومي مس ودا يسوع كريستوس 4 رأسا بخالق أقطاعا ቅድስት ኤልሳቤጥ ብኻልእ ኣቕጣጫ በይና ወዳ ጥራሕ ሕዛ ብኻልእ ቦታ ኣብ በዓትላ ተቐመጠት ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድሕሪ 3 ዓመት ኣብ መንገዲ ኮይና ታጥብዮ ስእና ቅድስት ኤልሳቤጥ ሞተት ኣብ መንገዲ ድንግል ማርያም ላብ ዓዳ ክትኣቲ ዮሃንስ እንደገና ሙይት ድያ ወይ ግሩም ኮይ ብጣዕሚ እቱም ሰባት ሞይታ ድያ ኣይሞተት እየፈልጢ ገናና 3 ዓመት ህፃን እዮም ግን ይጦቢ ናይ ቅድስት ኤልሳቤጥ ሬሳ ሃም ቆንጣ ደረቀ ጡብ ይጦቢ ቆልዓ ይልፈልጠ ነገር ይውሊ ምሰብ የተደንበረ ኣብ መንደራት ኣይኸደይ እኽል ኣይጣዓመይ ካብ ቆጽሊ ወጻይ ቆጽለ በለሶን ወይም አንበጣ ልባል ቆጽሊ አንበጣ ብቁሙን ይውልዩ ካብ ጸጉረ ገመል ወጻይ ክዳን ይነበረይ ገዛ ይውሊ ዮሐንስ መጥምቅ ምሳድ ቅድስት ኤልሳቤጥ በዓቲ ሰፈረም ሰብ ይረኸበይ ሙይት ወይም ድሕን ብህይወት ነብር ኣይፈልጢ لا طبيعي اللي دنجل مريم رخبته زقف عزي مفرقة دنجل مريم مرر بلا بخية تعدينا كاو حدقية زغلعة أراوت موصم نولو يوسيفي سلومي أدينا دنجل مريمي يسوع كريستوس مسموصو أراوت موصم نولو يفلط مخنياتو الفلط نجار يولي ساور يفلطي لا برخا لا تأشى لا قدام لا بتأكا أتي لافت السفر لافت بعد تخده تملس ولا دنجل مريم رهرته لينا دنجل مريم تملس ادليه حدوقيه يكون دحر غزيك مصيو وانجيل كسبخيو او حدوقيه بلا حدقته دما دي قدس ኤልሳቤጥ ዘካርያስ ምስ ሓደ ካን በመዃን ክልተ ርእሱ ገንዞም ቀበርዋ በመንፈስ መጹ ማለት እዩ ቀበርዋ ኣብ ምድረ ግብጽ ያልተቀበረት ቅድስት ኤልሳቤጥ ኣብ ግብጽ በረኻታት ባጽሐ ዮሐንስ መጥምቅ ለ30 ዓመት ለኣክል ገዛውሊ ግን ኣብ ባዕቲ ይሓድር ክዳናይውሊ ዮሐንስ መጥምቅ ግን ጸጉረ ገመል ፈትሉ ይኽደን ምግቢ የውሊ እንጀራ ልስተ ነገራት የለይ ታይ ደኣ አንበጣ ቆጽሊ ኣብ ቆጽልታት ለለው ኣብ በረኻ ይበልዕ ነበረ ስለዚ ባይታዊ ዝጉህ ባይታዊ ሃም ኤልያስ ፉሊ دغزيابير التفليه قاتل ليتي دفتارو داغلغل 30 عمت لاكل دحر 30 عمت ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ምስባኽ ቀድሞ ይጀማሩ አገረ እስራኤል ዮሐንስ መጸ ላበይ ላብ እስራኤላውያን ላፍቶም ህዝብ ልባሉ ህዝብ እግዚአብሔር ስማ እስራኤል ድግዚአብሔር ቀረባ ድኾኑ እስራኤላውያን ላብአቶም መጸ نسو وأمنوا اسم قربت يأتي منقصة سماعات بموال وانكيل مسباق جمرة من يوحنس مطمق كبر مسكانا دا آخا يخون دقرم يوم نا يوحنس مطمق نبي يقولنا يو هو نبي نا ينبيات مجارة شايو ولا رخا دفتو خورات مؤمنان هم بخرود دخا قبرخا لتفوتيه ولا هاي خلهم دقها تفوتيه ميخا قن هم بخرود قبر لفوتيه سبي يلي خلهم دقها تفوتيتيهم هم حساس ويم همنا مجارشا ولا دخا قبرخا لتفوتو يولخا خلت قلعي فتو كا خلهم دقها عندنا بخرخا هولتنيا حساس ودخا لما بخر حساس مخانا يخلي حساس وين بخر مخانا يخلي يوحنس مطمق جن بخر لي وحساس لي دقرم يبطعمي دوريت دهق أوريت دمصحف أوريت دبولي ناي مجارشا حساس وداي يوحنس مطمق دوانجيل للا إذا برهان دخونت إذا سنافج التمثلت وانجيل للا بخر وداي يوحنس مطمق زين باي كان كلهم لك سبات سي دعاويو دبلو طيلي يوحنس مطمق التواله حساسي بخريو نسو وأمانو اسمك أرباتي إيتي منقصة سماعات ولا منقصة سماعات قربايا منقصة سماعات مالت من إيسوس كريستوس قربكم منه تولد لكم منه ونوا تولد لكم مدنها ملولو يتملأك نوا إيسوس كريستوس مصؤون منه مدحاني تمصؤون لكم منه أمانو نساءتيو كاب خفاءات تملسو عبس أقام لابيمان لبزوحات كملسي التبعالة بوك حقوسي ونجيل سبقة قدم يسوس كريستوس مطمع دما جمرة بنسها
بنسها كابقع لخل بماي أطمقهم عب يوردانوس عب التفل عليه بوتاتات إسرائيل لاخده أبرواتات إسرائيل بهزبي أطمق نبره يستمر نبره يسبخ نبره تطمقهم تلون دقنا يوحنس أنا أطمقكم بماي أنا بماي أطمق لكم ودهره يطمقكم دحر خالق كطمقكم زيك أنا افتح توتانا أسانيو أجريه أنا دنيان ولا ما أجريج أما مفتح ديك كعلني بحوي بمنفس كطمقكم يو أنا جن بنسها أنا بارياو أنا حشكرو أنا جن لأخينا بما أطمق لكم ولو أونتنتو تناجره برهان دخا يسوع دخا ولم تحت وتلو توم أبيت أيهود حزب إسرائيل أنا يسوع أيخون خوي أنا مدحانيت أيخون خوي أنا برهان أيخون خوي برهانس بحرجزي كما أسقكم يوم ولا سلي يسوع كريستوس قولي أبو البرهان نتو تناجره لإلا بولد كريستوس هيرودس البال بتعم حماق ناي حاو سويتي هيروديادا تبال قنجو ملكعنيا زفانيت ጨፋሪት ብጭፈራ ብኾሽሚ ተዋዳዳር ደይብላ ነገር ግን መኒዕ ምፃ ምስ መን ተሓድር ምስቲ ንጉስ ምስቲ መስፍን ምስቲ ሃገረ ገጂ ምስ ሄሮድስ ዝሙት ትፍፅም ነበረት ኣይ ደረፍቲ ዳሕና ደኹም ካብ ሄሮድያዳስ ክትመሃሩ ሽሞኛታትኸ ገዘእትኸ መሳፍንትኸ መኳንንትኸ ካብ ዘን ደረፍቲ ትቁጠቡ ዶ ትኾኑ ኣይ እንድዒ إذا مستمع يوحنس مطمق لافت بيت منغست خده يتاوس بأسيت هوك فيليبوس ولا ناي حوخا ناي سويت فيليبوس كتاأتي يبلخاي زموت كتفصم يبلخاي ولو حق تناجر إذا سباخ يزي إذا يوحنس مطمق إذا دق سبات كعاوي ولا يقول ممر سباخي نبي التبعله بنغستات دي يفرح كتمقوا تمصوا تلو إسرائيلاويان وتولد أفوت منو أمركمو كما تعمسطوا من قصة كست دتهم صحفت فريساويات تحساسوا للوم تولد أراوي تمدر ناي أفعد ناي تمن دكي من نقركم كم مكرا كم مقصفتك تعملتو ولو لقصص دي حفر دتهافتان بهافتو دتشمونيا بشموتو دي يفرح ليه يفرح المخنيات يوحنس مطمق تايخون عندنا መንፈስ ቅዱስ ካብ ከርሰዲኡ ሒዙ ስለልሓደሮ ሁለተኛ ግን ካብ ሰለስተ ነገር ነፃ ዮሐንስ መጥምቅ ሃመይ ደሞዝ የውሊ ሓደ ብሰባት ድእዘዝ ሰብ ነፃነት ኣይሰብኺ እማን ኣይምሰለኩም እዞም ኩሎም ሰበኽቲ ለለው ኣብ ዓለምና ናይ ቤተ ክርስቲያን መምህራን ናይ መጻሕፍቲ መምህራን ሰበኽቲ ብምልኦም ታ ኮይኖም ነፃነት ለይሰብኹ ብነፃ ليسبخ له مخنيات ثلاثة نجار عندنا اندحر اتبيت منجستوا اتبيت كنتي لدوليا سوكات اللي حدا يسوقوا دموزهم كده حازيهم والعتم كتاميهم تقمك قاريميهم دقهم براند حدر كونيهم حازل لهم منا بنس عمر ليسوق له مخنيات سوختي ناي بيت كريستيان اتبيت منجستوا اتبيت كنتي ليفوت يسوكات بيت كريستيان لشتت ዮሐንስ መጥምቅ ልሸትት ሃዋርያዊ ወንጌል ልሸትት ስብከት ከይሰብኹ ኣብ ክቡር እገሌ ልብል ሰዓታት ለኣክል ወስድ ለው ለሰባት ላሰብኹ ድውዕለ ታደሞዝ ከይተቃርዮምማ ደቃቶም ብራንዳ ሓደር ከይኾኑ ኣትየቶም ከይትጠሚ ስለልበልዑ ስለልሰትዩ ተይበላዕኻ ይተሰተኻይለ ክንበር ስለለይካል ጽዕንቶ ስለልበዝሖም ዮሐንስ መጥምቅ ግን ብውላዱ ከይደሓዝ ብጥሜት የወለደይ ባሕታዊ ምግቢ እንጀራ ልበሃል ነገር ጭራስ የበልዒ መስተል ልበሃል ነገር ኣይሰቲ ስለዚ ብምንታ ክድሕዝዎ ብደሞዝ ወርሓዊ ኣይተሓዝ ዮሐንስ መጥምቅ ብወርሓዊ ደሞዝ ልትሓሰብ ላብለኻ ኢኻ ትግምፅ ኣይ ቤተ ክርስቲያን ዳግኔት ተመከራ ካልኣይ ሰባኽያን ነፃ ኮይኖም ዘይሰብኹሉ ምክንያት መፅለሊ ሓደ ክዳን ክልተ ምግቢ ሰለስተ ነገር ከድልይዎ እዮም እዞም ሰለስተ ነገር ከድልይኦ ስለዝኾነ እዚ ሰባኺ ነፃ ክሰብኽ ኣይኽእል እዩ ምክንያቱ ገዛ ውፃእ ካዚ መከባብያ ዝክበሃል እዩ ነፃነት ክሰብኽ ኣይኽእል እዩ ዮሐንስ መጥምቅ ገዛ ልበሃል ነገር የነበረ ምሕደሩ በረኻ እዩ በረኻ ወይም ኣብ ገዳም ስለዝነበረ ምሕደር እዩ ኣብ በዓቲ ስለዝነበረ በዓቲ ድማ እገሌ ሰርሕዎ ለይበሃል እሽኻ ከይድኻ ኢኻ ተሓድር
ናጎይታ እገሌ ይባሃል ናዓውፃ ይባሃል ክራይ ገዛ ይኾነ ሽንቲ ቤት ሃም ዝገበርካ ይባሃል ማይ ፈሰሳ ይባሃል ንዓትባረር ናዓውፃ ይባሃል ኣብ በረኻ ይድሓድር ስለዚ ካብ ገዛውን ነፃ ዮሃንስ መጥምቅ ሰልሳይ ክዳን መምህራን እንድሕር ብድፍረት እንድሕር ሰብኾም እንድሕር ኮይኖም ክዳን ካድልዮም እዩ ብክዳኖም ክደሓዙ እዮም ዮሃንስ መጥምቅ ግን ካብ ክዳን ነፃ እዩ ፀጉረ ገመል ኣብ በረኻ ልትነብር ካብኣ ነጭቱ እዩ ዝኽደን ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ስለዚ ካብ ሰለስቲአን ነፃ እንድሕር ደይኮንና ሃም ዮሃንስ መጥምቅ እንኳን ዶ ሄሮድስ ዝኣክል ከይድና ብሓንቲ ሰበይቲ ፅናዕ ሰበኽቲ ድና ብለና ድምኳኑ ስሩ ዲሽሞኛ ዓዲ መሕደወ መንግስቲ ወይም ዲ መስፍን ድሓደ ሃፍታም ሰብ ሓንቲ ሰበይቲ ትኾነካ ብልና ድፍረት ፀንሐና ዲኹም እንዲያም ሓደስ ሓደ ድኻይ ሓደ ሃፍታሚ ወዲ ንስሓ ተሃልይዎስ ድትድኻ ታዋናት ማለ ቤተክርስትያን ደይመፃኻ ብሃይለ ቃል ብድነዎ ቤተክርስትያን ኣይትስዕም ኣይትቆርብ ኣይትሰግድ ብኣኻብ ከዓነ ክኩነን ኮየ እቲ ሃፍታም ግን ኣታይ ታኾይንኻዩ ትማል ሰነስ ደይመፃኻ ደይትመችወካ ኮይኑ ድዩ ክንነጋገራ ድምፁ ሲ ፍልይ ዝበለ ድምፂ ድቲ ሃፍታም ኣታሕዛ ካብ ዮሃንስ ኣያናስ ክንምሃር ካዚ መምህር ዝስኪ ንምሃሮ ነገራት ብፍላይ ሰበኽትልነና ብፍላይ ካህናትነና እስኪ ድሃፍታም እንገብሮ ኣሳላልማ ኣቋላማ ምጣ ብልሓት ለይፍለጥ እሽኻ ምሽቅባት ድፍርኻ ግን ገፁ የንርኢ ጌጋታት ነው መሊአ ደክናገር ዮሃንስ መጥምቅ ካብ ኩሉ ነገር ነፃ እዩ ነፃ ስለዝኾነ ድማ ብድፍረት ይሰብኽ ከይዶም ሃዋርያት ክጥይቕዎም እንታይ ክንገብር በልዎ ሃዋርያት ከይዶም ስላኡ ክመሃሩ ዮሃንስ መጥምቅ ኣያና እንታይ ክንሰርሕ ታብና ክንፅሊ ዝበልዎ ሃዋርያት ይታብኣነ እግዚኦ ወሰመንሱት ኣብ ፈተና ከይተኣትየና ኦ ጎይታ ኣብ ፈተና ከይተኣትየና ኣላበልኩም ጸልዩ ብልዎ እንደገና ነጋዶ ከይዶሞ ትርፊ ትማጣጣን ትርፊ ግኒኹም ልዑል ዝኾነ ትርፊ ፅዕንቶት ይሓደርኩም ንገዱ ብልዎ ንግዲ ሓጢያት ይኾን ሰራሕተኛ መንግስቲ ከይዶም እንታይ ብሎሞ ደሞዝኩም እንታይ ንገብር ብሎሞ ደሞዝኩም ይኣኽለኩም ካብ ደሞዝኩም ወፃኢ መማለጃ ጉቦ ከይትቕበሉ ብልዎም ድገርም እዩ ጉቦ ከይትቕበሉ ብልዎም ካብ ጉቦ ነፃ ደና ካብ ሙስና ነፃ ደና ጥዑይ ፍርዲ ፈርድለና ኣጣምለና የዶ እስኪ ሰውነትና ንመርምር ብጣዕሚ ብዙሕ ጌጋታት ነው ስለዚ ኣነ ወላድኩም ኣነ ሓውኩም ንብለኩም ሰራሕተኛ መንግስታት ለ ደሞዝኩም ይኣኽለኩም ካፍቲ ሓረስታይ ካፍቲ ነጋዳይ ካፍቲ ኩሉ ማሕበረሰብ ጉቦ ልበሃል ነገራት ከይትቕበሉ እቲ ድሓዝኩሞ ባርክኻ ቀድስኻ ኣብዝሕኻ ሃበና በልዎ ወለትና ይብልና ብ50 ቅርሺ ይቕደም ወርሓዊ ደሞዝ ላትኸፈለካ ታብ መሓደር ነብራ ጉቦ ስለለይትወሰኸታ ለኒ ብርክት ዝበለ ደሞዝ እንህቦ ሰብ ግን ነገር ግን ጉቦ ንእሽተተየ ስለልትወሰኻ ኣብኣ ሕዛቶ ትጠፍላ ትድሓዞ ማለት እዩ ኣይፀግቢ ሃም መቃብር በቃ ተበልዐና ለምሰብ ኣይፀግቢ እና ካብ ጉቦ ምብላዕ ነፃ ኮይንኩም ሃምታ ዮሃንስ መጥምቅ ኣያና ድብለና ኣቱም ሰራሕተኛ መንግስቲ ይኹን ወታደራት ደሞዝኩም ይኣኽለኩም ብልዎም ደሞዝኩም ይኣኽለኩም ንስኹም ለ ድህዝቢ ብነፃ ኣገልግልዎ ከይዱ ትኸተለቲ ብክብሪ ትቐበልዎ ገፅኩም ኣይትእሰርሉ ኣገልገልቲ ኢኹም ትገልገልቲ ይኾንኩም ኣገልገልቲ ኢኹም ኣገልጋል ድማ ትገልጋል ክኾን ኣይኽእል ብኣንፃሩ ናይ ህዝቢ መገልገልቲ ማለት ሳእኒ እግሪ ኢኹም ማለት እዩ የተገላቢጦሽ ግን እስኹም ትገልገልቲ ህዝቢ መገልገል ክኾን ኣይከኣል ዮሃንስ መጥምቅ እዚኣ ኢልበለ ፍታ ወንጌል ደሞዝኩም ይኣኽለኩም ኢልበሎም ስለዚ ደሞዝኩም ይኣኽለኩም ብኣቶም ሓደሩ ተነኣሰኩም ብትልኻፍለኩም ኣካል ንእስና በልዎ እሱ ይወስኸኩም ተርየለት ግን ልትሰማረኹም መስራሕ ሓድኩም ለይተሰማረኹም መስራሓት ክሰርሑ ኣግባብነት የብሉ ይብለኩም እዚ ልትናገረ ዮሃንስ መጥምቅ ሰበይቲ ጎረባይኻ ሰበይቲ ሓውኻ ክትኸድ የብልኻይ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ሰበይቲ ክትድርብ የብልኻይ ስለልበሎ ብዚ ልቓንአት ሄሮድያዳ ትበሃል ዘፋኒት ጭፈራ ቤት ምስ ጓላ ኮይና ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሄሮድስ ላበይ ኸደ ሄሮድስ ዕለተ ልደቱ ከኽብር መኳንንቲ መሳፍንቲ ፀውዑ ላኽበረላሃለ ወለተ ሄሮድያዳ እታ ካልአይቲ ሰበይቱ ድማ ክትዘፍን መፀት ወኣስመረቶ ለሄሮድስ ብትዘፈና ብትጭፈራኣ ብትደርፋ ደስ ኣበለቶ ሄሮድስ ዘትፈቅድ ይሰኣልኒ ድፈለኽዮ ነገር ለምንኒ እስከ መንፈቀ መንግስቲ እስካ ናይ መንግስትነተይ እኩልየታ ፈረቓ ክህበክ ክኽእል እየ ብላ ወለተ ሄሮድያዳ ጓልታ ሰበይቱ ጓልታ ጨፋርት መልክዐኛ ጎርዞ ቆልዓ
لا ጨፈረት النبرت اسك عمل فقا منግስት ይክበክ ይበላ خيዳ مصادئات ماخرت مصادئات ماخرتላ ሄሮድያዳ ታይብላ ሓደ ነገር ኣሎ ዮሐንስ መጥምቅ ልባል አነ ሄሮድስ ከያቲ አቤተ መንግስት ከይገብእ ብለ ቤተሰብ ከያሕልፈለም አነው ንግስት ከይባል ድዕንቅፈኒ እንህቲ ስለዚህ እሱ ንቅተሎ ልብል ሐሳብ ሰይጣናዊ ተሐሳስባ ሐሰበትማ ናይ ዮሐንስ መጥምቅ ርእሲ ናይ ዘመምህር ማለት እዩ ናይ ዘሐቀኛ ድናገር በሰራሕተኛ መንግስት ይኹን ድነገስታት ይኹን ድካህናት ይኹን በሐዋርያት ይኹን ድኹሉ ናይ ባዕሉ ትምህርቲ ለይፈርሕ ብጸሐፍት ፈሪሳውያን ደቃትባን ላበለ ድግስጽ ነቢይ ካህን ሰባኺ ርእሱ ቆርጽ ሃብን ወልዮ በለታ ናይ ዲኣ ምኽሪ ሰምዓ ኸይዳ ኣብ ሄሮድስ ቃል ስለለኣተየላ ስለለምሓለላ ኣብ ግንባር መሳፍንቲ ኣብ ግንባር መኳንንቲ ስለሞይ ቅቦ ስለነበረ ብና ዮሐንስ መጥምቅ ርእሱ ቆርጽ ሃብን ወለቶ ጣዕም ድማ ተገረመ ሓዘነ ግን ተከዘ ህዝቦም ከካጋውር ንክኾኑ ይኽእሉ በለ ነገር ግን መሐላ እማ ዮሐንስ መጥምቅ አምጽዎ ተባሉ ካብ እስር ቤት መጸ ምክንያቱ ተኣሰረሉ ምክንያት ዮሐንስ መጥምቅ ሰቤት ሓውኻ ክትኸድ የብልኻ ኢላወለ ስለላገሰጸል ነበረ ኣብ እስር ቤት ይጽናሕሉ ኣብ እስር ቤት አጽንሕዎ ካብ እስር ቤት እንደገና መጸ ዮሐንስ መጥምቅ ክሳዱ ተቆረጸ ክሳዱ ዝተቆረጸ እታ ርእሲ በይና 15 ዓመት ኣምህረት ብጣዕሚ ልገርማቱን ሰባተይ ርእሱን ድሕቲ ቆርጹ ሰባ ይኾን ያብዛን መሬት ካብ ርእስኻ ማለት ባዕልኻ ማለት ያኻ ራስ ማለት ባዕልኻ ርእሲ እስመ ርእሰ መልክ ርእስ ውእቱ ይብል መጽሓፍ ናይ ኩሉ ኣካልኻ ናይ ኩሉ ሰውነትኻ ርእሲ ናይ ኩሉ መልክዕኻ ናይ መልክዕ ርእሲ እዩ እስመ ኩሉ ይትረከብ በርእስ ኣብ ርእስኻ ኩሉ ነገር ይርከብ ዓይኒ ኣፍንጫ እዝኒ መልሓስ ከንፈር ኣድላይ ህሊና ኣድላይ ዝተባሃለ ነገራት ኣብ ርእሲ ይርከብ ስለዚ ርእሲ ማለት ባዕልኻ ማለት ያኻ ከዚ ኸውራት ሰማዕቲ ርእስኻ ክወቅዓካ ትመጽእ ተሎ ሰብ ብእድኻ ትከላኸሎ ብእድኻ ኢኻ ትከላኸሎ እዞም ኣእዳውኻ ሸቃሎ ማለት እዮም እግርኻ ትራንስፖርት ማለት እዩ ካብርኻ ገንዘብ ትሓዚ ማለት እዩ እዝሎም ተሸካሚ ማለት እዩ ከዚ ኣቑሑትካ እዮም ካዝ ታሕቲ ንብረትካ ሃምዚ ቁሳቁስ ለሎ ናይ ገዛ ንብረትካ ማለት እዮም ካዝ ታሕቲ ለሎ ኣካላት ሸቃሎ ግዛዕምዛ ሓፀብቲ ግዛዕምዛ ገለታት እዮም ካብዚ ላዕልነት ግን እስኻ ኢኻ ለምሳሌ ካዝ በሪ እዞም ማለት ቤተሰብካ ማለት እዮም ካብቲ ክሳድካ ታሕቲ ለሎ ኣካል ብሙሉ ደኣኻ ካገልግሉ ብርእስካ አገልግሉ ትፈጠሩ እዮም ማለት እዩ ለምሳሌ በደ ቤተሰብ ምንባር ይከኣል እዩ እድኻ ተቆርጹ ምንባር ይከኣል እዩ ኣጋርኻ ተቆርጹ ምንባር ይከኣል እዩ ኦፕሬሽን ኮይንካ ሕቐኻ ትጎድእኻ ምንባር ይከኣል እዩ ክሳድካ ተቆርጽኻ ግን ምንባር ኣይከኣል እዩ ባዕልኻ ኢኻ ሞይትካ ማለት እዩ ዮሐንስ መጥምቅ ግን ክሳዱ ተቆርጹስ ምንባር ክእሉ 15 ዓመት ላስተመረ ተቐመጡ ናድገርሚ ክንፊ ውፃእታ ርእሲ ኣብ ኩላ እውር ኣብ ኩላ ዓድታት ላኸደት ላስተምህረት እያ ታርእሲ እታ ካብ ክሳዱ ታሕቲ ግን ተኣካሉ ደቀ መዛሙርቱ መጾም ቀበርዎ እና ለማዕቲ ዝሃም ዝልገበረ መምህር ዝሐቀኛ መምህር ዝሐቀኛ ሰባኺ ዝሐቀኛ ነብይ በኹሪ ሕሳሲ ደኾነ ነገር ርእስኻ ተቆርጽኻ ምንባር ደይከኣል ግን ርእሱ ተቆርጹ ምንባር ላነበረ ድነበረ መምህር እና ሐዋርያት ኣሰሩ ተኻትሎም ወንጌል ሰብኾም ኢየሱስ ክርስቶስ እኳሲ ዮሐንስ መጥምቅ ጀምሩ ዳሃወዩ ኩሉ ነገራት ዝፈጸሞ ዮሐንስ ጀምርዎ ክርስቶስ ፈጽምዎ ናዚ ልመስል ናይ ቅዱስ ዮሐንስ በረከት ረድኤት ይሕደረና ስምኻ ድጸውዐ ተስካርኻ ድገበረ ገድልኻ ድሰምዐ ቤተ ክርስቲያንኻ ድሃነጸ ክምሕረልኻ የብሉ ቃል ኪዳን ኣትይሉ እዩ እና ዮሐንስ ዝተባሃሉ ኩሎም ቅዱሳን እዮም ናለምን ድዒ ኣይፈለጥኺ ዮሐንስ ዝተባሃሉ ኣብ ዮሐንስ ሰዓት እንድሕር ኸይድና ፍላይ ከባቢና ቤተ ክርስቲያንና ምስ ዮሐንስ መጥምቅ ለለዋ ፍቕሪ ፍልይ ዝበለ እዩ ዮሐንስ ብላ ትጽዋዕ ነገስታት እኳስ አፄ ዮሐንስ ቀዳማዊ አፄ ዮሐንስ ካልእ አፄ ዮሐንስ ሳልስ አፄ ዮሐንስ ረብዓይ አፄ ዮሐንስ ላለት ትጽውዕ ነገስታት እኳስ ጳጳሳት ዮሐንስ ላ ትጽውዕ ብፍላይ ከባቢና ዮሐንስ ዝተባሃለ ኩሉ ብጣዕሚ ቅዱስ እዩ ትስም መፍርሒ እዩ ትስም መደንገጽ ትስም ብስራት እዩ ትስም ታሕጓስ እዩ እቲ ስም ሰባኬ ወንጌል ስም እዩ እቲ ስም ብጣዕሚ ዓብይ ስም እዩ ዮሐንስ ዝበሃሉ ሰባት ብዙሓት እዮም ዮሐንስ ዝበሃሉ መምህራን ብዙሓት እዮም ኣብነት ዮሐንስ ወንጀላዊ ነው ወልደ ዘብዴዎስ ማለት እዩ ሐዋርያ ዮሐንስ አፈወርቅ ነው መምህር ዮሐንስ ሐጺር ልባል ነው ዮሐንስ ከማን ነው እንደ ዮሐንሳት ቅዱሳታት ነው ካፍቶም ብዙሓት ዮሐንሳት ርእሶም ድኾነ
ንኩሎም ወኖኦም ድኾነ ዮሃንስ መጥምቅ ለማዓትል ተወለደሉ መዓልቲ እዩ ደኣነ ተናጋሪ አንደበት ደኣኻቶም ሰማዕ እዝኒ ዓዱሉ እግዚኣብሔር እዛ ሰዓት እዚኣ ባርኮ ቀደሱ ዳሃበና ክብሪ ምስጋና ዓዱ ይኹን አዴታት ካብ ዝወለደም ብዮሃንስ መጥምቅ ደዓብየለይ አዴታት ካብ ዝወለደም ብዮሃንስ መጥምቅ ደዓብየለይ ደዓብየለይ ዮሃንስ ድብልፀየለይ ድብልፀየለይ ዮሃንስ ድብልፀየለይ አዴታት ካብ ዝወለደም ብዮሃንስ መጥምቅ ድብልፀየለይ አዴታት ካብ ዝወለደም ብዮሃንስ መጥምቅ ድብልፀየለይ ድዓብየለይ ድብልፀየለይ ዮሃንስ ድዓብየለይ ድዓብየለይ ድብልፀየለይ ዮሃንስ ድዓብየለይ ዮሃንስ ድብልፀየለይ ዮሃንስ ድዓብየለይ ካብ ቆረብካ ምኩናን ከሓርስካ ምልማን ይምሓረና ሃገርና ሰላም ይግበረልና ሓረስታይ ድዘርኦ ድበቁለሉ ዝተኸሎ ዝፀድቀሉ ፍትሒ ዳያግንየ ፍትሒ ዳግሎ ዳግንየሉ ቤተ ክርስቲያን ድትቅደሰሉ እግዚኣብሔር ድምለኸሉ ኩሉ ናይ እግዚኣብሔር ባርያ ናይ እግዚኣብሔር ግዙእ ዝኾነሉ ወርሓት ይግበረልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ይቐንየለይ እግዚአብሔር ያኽብረለይ